1 लाख है। नाज़रीन, दरिया चनाब के किनारे आबाद ये खूबसूरत शहर अपनी लकड़ी की मसनूआत और लकड़ी के फर्नीचर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है और इसके अलावा इसकी तहजीबी, सकाफती और तारीखी भी अहमियत है। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत महल और उसके साथ साथ चिन्योट की शाही मस्जिद। आज के अपने इस प्रोग्राम में हम आपको चिन्योट की इन तमाम जगहों की सैर करवाएंगे और चिन्योट का फर्नीचर भी दिखाएंगे। तो आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चिन्योट दरिया चनाब के किनारे वाक़े एक खूबसूरत तारीखी और सकाफती शहर है। इसे कदीम सौदागरों की बस्ती कहा जाता है। पंजाब के वस्त में वाक़े ये शहर अपने हुनरमंदों और कारीगरों की मेहनत की बदौलत दुनिया भर में अपना नाम पैदा कर चुका है। चिन्योट की तारीखी बादशाही मस्जिद के बारे में मुतज़ाद रिवायात मिलती हैं, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि इसे किसने तामीर करवाया था। चिन्योट की बादशाही मस्जिद का नक्शा लाहौर की बादशाही मस्जिद जैसा है। इसकी तामीर में देसी साख्त का मकामी चिन्योटी पत्थर इस्तेमाल किया गया है जिसका रंग सुरमई है। मगर असल बात तो मस्जिद का वो किरदार है जो सहने मस्जिद से उठे और गली गली कूचा कूचा दीन की रोशनी को फैलाए। चिन्योट की तारीखी इमारत में इंतहाई शोहरत की हामिल उमर हयात की हवेली है। इसे उमर हयात महल भी कहा जाता है, जिसे 1930 में 4 लाख की खतीर रकम से तामीर किया गया। लकड़ी और ईंटों का खूबसूरत काम हमें इस इमारत के दरो दीवार पर नजर आता है। इतना नफीस, पायदार, दीदा ज़ेब और दिलकश काम शायद ही कहीं और देखने को मिलता हो। इमारत की तामीर में शीशम की लकड़ी को इस्तेमाल किया गया है। यहाँ की लकड़ी पर मौजूद खूबसूरत मीनाकारी देखने वाले को अपनी जानिब मुतवज्जो करती है। फन तामीर के हवाले से ये इमारत कारीगरों की हुनरमंदी का एक अजीम शाहकार है। चिन्योट शहर में वाक़या उमर हयात के इस महल की कहानी बड़ी अजीब है। उमर हयात जो अपने वक्त में चिन्योट का एक बहुत बड़ा ताजर था, उसने इसे 1930 में तामीर करवाया, लेकिन कहा यह जाता है कि जैसे ही इसकी तामीर मुकम्मल हुई उसका इंतकाल हो गया। उसके बाद उसका बेटा और उसका बाकी ख़ानदान यहाँ आकर आबाद हुआ, मगर बदकिस्मती से शादी के अगले ही रोज़ उसका बेटा भी अल्लाह को प्यारा हो गया और उसके 2 महीने के बाद उमर हयात की बीवी भी अपने खालिक हकीकी से जा मिली। उन दोनों की कब्रें भी यहीं हैं और इसी तरीके से ये महल जो कि अपने मकीनों के लिए खुशी का बायस बनना था, उनका कब्रिस्तान बन गया। उमर हयात के वरसा ने हवेली को मनहूस समझकर छोड़ दिया, हत्ता कि इसकी 2 मंजिलें गिर गईं। तब हुकूमत पाकिस्तान ने इसे अपनी तहवील में लिया, इसकी दोबारा से तज़ीनो आराइश कराई गई और यहाँ एक खूबसूरत लाइब्रेरी कायम की। हवेली की तज़ीनो आराइश बिल्कुल उसी तरीके से की गई है जैसा इसकी तामीर के वक्त इसे सजाया गया था। इमारत के अंदरूनी हिस्से पर पेंट की मदद से इंतहाई खूबसूरत नक्शो निगार बनाए गए हैं। इमारत का अंदरूनी हिस्सा बहुत खूबसूरत और देखने से ताल्लुक रखता है। पूरी हवेली के अंदर कोई कोना ऐसा नजर नहीं आता जिस पर फनकारों की फनकारी नजर ना आए।
عمر حیات کی حویلی کے اندر موجود لکڑی کا خوبصورت کام فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ دیکھنے والی آنکھیں اس خوبصورت کام کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہیں۔ حویلی کے چھت بہت خوبصورت انداز میں بنائے گئے ہیں۔ بعض چھتوں کو جیومیٹریکل اشکال میں بنایا گیا ہے۔ عمر حیات کی حویلی کو بنانے والے نہ رہے، اس کو بسانے والوں کا وجود نہ رہا، مگر یہ عمارت آج بھی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ چنیوٹ کی بستی کے بیچوں بیچ سینہ تانے کھڑی ہے۔ چنیوٹ کی وجہ شہرت یہاں کا لکڑی کا کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لکڑی کے فرنیچر کے ساتھ اگر چنیوٹ کا نام آ جائے تو یہ نام ہی اس کی خوبصورتی، پائیداری، نفاست اور اعلیٰ معیار کی ضمانت ہے۔ چنیوٹ کے فرنیچر کو شیشم کی لکڑی سے تیار کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں چنیوٹ کے فرنیچر کی بڑھتی ہوئی مانگ کی بدولت مقامی طور پر یہ لکڑی تقریباً ناپید ہو چکی ہے۔ چنیوٹ کے فرنیچر کو خریدنے والے بعض اوقات افراد یہ جانتے ہیں کہ ہنرمندوں کی ہنرمندی کی بدولت کس طرح سے اس لکڑی کو موم کی طرح مختلف پیکروں میں ڈھالا گیا ہے۔ اس لکڑی پر موجود یہ خوبصورت، نفیس اور پائیدار کام یہاں کے فنکاروں کی ہنرمندی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جس قدر خوبصورت انداز سے اس لکڑی کے اوپر کارونگ کی گئی ہے، شاید دنیا بھر میں اس کی مقبولیت کی وجہ یہی ہے۔ پاکستان کے لیے یہ بہت قابل فخر بات ہے کہ چنیوٹ کا فرنیچر نہ صرف 21ویں صدی کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے بلکہ اس دوڑ میں سب سے آگے ہے۔ لکڑی کی یہ خوبصورت تراش خراش صرف چنیوٹی فرنیچر میں ہی نظر آتی ہے۔ یہ فنکار ہی جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنی ارک ریزی کے بعد لکڑی کو اتنے حسین اور خوبصورت پیکروں میں ڈھالا ہے۔ یہاں کے فنکاروں نے بے شمار شاہکار تخلیق کیے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ گھڑی کہ جس میں کوئی جوڑ نہیں۔ عشق و محبت کی لازوال داستان ہیر اور رانجھا، جو کہ نہ صرف پنجابی ادب کا ایک حصہ ہے بلکہ یہ ہمارے کلچر کا بھی ایک حصہ بن چکی ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں ہیر اور رانجھا کے مزار پر، جس کے بارے میں ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہیر اور رانجھا کا جو قصہ ہے وہ ابو الہول کے زمانے میں پیش آیا۔ یہ جگہ چنیوٹ سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر جھنگ کے نواب میں واقع ہے، اور یہاں ایک عجیب اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہیر اور رانجھا اندر ایک ہی قبر میں آسودہ خاک ہیں۔ ہیر آنکھ دی جوگیاں جھوٹ آکھیں، او کون روٹھڑے یار ملام دائے، ایسا کوئی نہ ملیا میں ڈھونڈ تھکی۔